नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है वो सफ़ेद अनार के हवाले से है। हम चाहते हैं कि हम वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने असल मौजू की तरफ आएँ और आवाम के लिए एक फ़ायदे का बाइस बने, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। हम अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बना सकते हैं कि हम बीमार ना हों और सेहत की हालत में इस दुनिया से जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से बहुत प्यार करते हैं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी ये नहीं चाहते कि इंसान बीमार हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बड़ा मोहब्बत के साथ बनाया और पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक इंसान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इंसान के पास जो ताकतें हैं, इंसान उनको बुरुए कार लाते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और अपनी ज़िंदगी को फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। तो हम इंशाल्लाह एक काविश कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकें, एक तिबी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नफ्सियाती हवाले से भी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, ताकि हमारे दोस्तों को समझने में आसानी हो। और याद रखें कि हमारे बहुत सारे दोस्त इस बात का शिकवा करते हैं कि आप बात कंप्लीट नहीं करते, कुछ चीज़ें अधूरी छूट जाती हैं। उसकी शायद एक वजह यह भी होती है कि वक्त की कमी होती है और मौजू को मज़ीद तवील करने से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से शॉर्ट टाइम के अंदर जितना बेहतर मवाद आप लोगों को फराहम कर सकें ज़रूर करें, क्योंकि मार्केट के अंदर जो चीज़ यूनिक होती है उसकी कीमत होती है और जो चीज़ रूटीन के अंदर नज़र आ रही है उसकी वो बेकदरी इसी वजह से है कि हमने अपनी हकीकत को पहचानना छोड़ दिया। जब भी हम YouTube पे या किसी भी इस दुनिया के अंदर जो फेसबुक और इंटरनेट से जुड़े हुए मवाद हैं, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से हमें बहुत सारे टोटके फराहम किए जाते हैं, बहुत सारे नुस्खे फराहम किए जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई एक इंसान भी ऐसा हो कि जो उन चीज़ों से फ़ायदा उठा पाया हो तो वो ज़रूर हमें बताए, लेकिन नहीं ऐसा होता। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी डायग्नोज़, आपकी तशख़ीस गलत होगी या आप कहीं गलती कर बैठते हैं तो फिर उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। याद रखें कि आज हम जो वीडियो तरतीब देने लगे हैं ये सफ़ेद अनार के हवाले से है और इसके अंदर जितने अज़्ज़ा अल्लाह पाक ने तरतीब दिए हैं ये बेहतरीन हैं, लेकिन हम इससे फ़ायदा तभी उठा सकते हैं कि जब हमें सफ़ेद अनार की ज़रूरत होगी तो हम इससे फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब होते हैं वो एक आम इंसान समझने से कासिर है। उसकी वजह ये कि हर इंसान ये समझता है कि दुनिया में अल्लाह पाक ने जो मौसम के हवाले से फल भेजे हैं वो अल्लाह ने फ़ायदे के लिए भेजे हैं, वो खाओ पियो मौज करो, बस हर बंदा यही समझता है कि वो खाने पीने के लिए दुनिया में, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखें तो सरकार से बड़े दुनिया में कोई नहीं और सरकार से ज़्यादा सखी दुनिया में कोई नहीं, सरकार से ज़्यादा मालदार दुनिया में कोई नहीं, लेकिन सरकार की ज़िंदगी में फ़िक्र व फाका रहा, सरकार की ज़िंदगी में कभी भी पेट भरने का काम नहीं रहा। सफ़ेद अनार के अंदर जो चीज़ें कुदरत ने पनाह रखी हैं इनसे हम तभी फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब हम इसको इसके तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें जो कानून फितरत ने तरतीब दिया है। जब हम इसका एनालिसिस करेंगे फिर आपको बताएंगे कि आप इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस सूरत में ये इस्तेमाल हो सकता है। आप इसमें देखें, इसमें विटामिन ई रखा है, विटामिन के रखा है, विटामिन बी रखा है। ये तीनों चीज़ें बेइंतहा फ़वाइद की हामिल हैं। ये आपकी आई साइट को भी ताकत देती हैं, ये आपकी स्किन को भी ग्लो करती हैं, मतलब ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और ख़ून को पतला करने की भी सलाहियत रखती हैं। फिर इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैग्नीज़ रखा है। जो मैग्नीज़ है ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़ख्मों को मुंदमिल करने के हवाले से काम करती है। मैंने अखरोट के अंदर भी शायद आपको बताया और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था लौंग के अंदर ये मौजूद है, दालचीनी के अंदर, ग़ालिबन दोनों में से एक में मौजूद है। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नीज़ का काम ज़ख्मों को मुंदमिल करना होता है, ज़ख्मों को ठीक करना होता है। लेकिन अगर वो लौंग के अंदर मैग्नीज़ है तो वो किस हवाले से काम करेगा, कौन से ज़ख्मों को ठीक करने के हवाले से काम करेगा, वो कौन से ज़ख्म होंगे, वो किस कैफियत में पैदा होंगे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम देखते हैं सफ़ेद अनार के अंदर जो मैग्नीज़ अल्लाह पाक ने रखा है, इसके अंदर जो मैग्नीज़ है ये उस कंडीशन के अंदर काम करेगा कि जिस सूरत में हमें सुजाक जैसी प्रॉब्लम का सामना
سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے نائزے ہماری نالی کے جو آخر میں جو ہمیں زخم ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ میگنیزیز جو اس کے اندر موجود ہے سفید انار کے اندر، یہ اس زخم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کام کرے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی انفارمیشنز ہیں، ایسی معلومات ہیں جو اس سے پہلے طب کی دنیا میں کسی نے فراہم نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو مشعل راہ ہیں وہ صابر ملتانی صاحب اور اس کے بعد جالینوس اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، سقراط، بقراط، یہ سب لوگ میرے لیے آئیڈیل ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں جو انہوں نے تجربات کیے وہ پرفیکٹ تھے بالکل۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صابر ملتانی صاحب کو اسٹڈی کرتا ہوں یا کیا ہے جو، تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہماری طب کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آقا اسلام کے آنے کے بعد دین اسلام کمپلیٹ ہوا، تو اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد طب بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں طب کمپلیٹ نہیں تھی، اور صابر ملتانی صاحب نے تو ان چیزوں کو اتنا بہترین طریقے سے واضح کر دیا کہ اگر کوئی انسان تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے اور تھوڑا سا شعور رکھتا ہے تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے بہت سارا مواد ہے اور وہ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صابر ملتانی صاحب جیسی شخصیت کے اوپر انگلی اٹھانا، جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں وہ طفل مکتب ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ کہ صابر ملتانی صاحب کی زندگی کیا تھی اور وہ کیسے کیسی چیزوں کو پلٹ دیتے تھے صرف تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے تجربات بہت زیادہ تھے۔ اور جو لوگ ان تک پہنچ نہیں پائے، جیسے میرے جیسا بندہ نہیں پہنچ پایا، تو میں نے آج بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ کاش ان سے مستفید ہونے کا موقع ملتا۔ تو یہ جو سفید انار ہے، اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو استعمال کرنے کی صرف دو ہی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یا تو آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی کی مقدار بہت زیادہ نہ ہو اور آپ کے جسم کے اندر گیسٹرک کا نظام زیادہ بگڑا نہ ہو، آپ کے جسم میں حرارت بہتر ہو، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب حرارت اپنے مقررہ حد سے تجاوز کر جائے تو اس صورت میں ہمیں سوزاک جیسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پیشاب بہت زیادہ پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد پیشاب کے ساتھ مادہ منویہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، مواد آنا شروع ہو جاتا ہے اور انتشار کم ہو جاتا ہے، اور جو مادہ منویہ ہے یہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سفید انار کا استعمال بے انتہا فوائد رکھے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کو بالکل یکسر تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب میں کسی چیز کے بارے میں بیان کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کا استعمال ترک کرنا ہوگا جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صرف انار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے ہی یوٹیوبز کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ چند چیزیں کھائیں یا چند دانے کھائیں تو آپ یہ کر لیں اور یہ ہو جائے گا اور آپ اتنے طاقتور ہو جاؤ گے، آپ کی سکن ایسی ہو جائے گی۔ یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے خون کو وہ تمام چیزیں دینا، اپنے جگر کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو وہ چیزیں دینا بند نہیں کرتے، اپنے اسٹمک کو وہ چیزیں دینا بند نہیں کرتے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، تو آپ ان سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔